ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। এই ভিডিওটি ସୁରଭି କୁଇଜ୍ 2024 ସମ୍ପର୍କରେ କନିଷ୍ଠ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଛା ବଛା 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ ନକରି ଆମେ এই 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। प्रथम प्रश्न होची ओडिशार उत्पन्न होता प्रसिद्ध कलात्मक नृत्य रूपर नाम कौन। तो यह निहाती भाव में जानीपे 4टी ऑप्शन दी कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो यह भर आमर सठिक उत्तर होची ओडिसी। सेकेंड क्वेश्चन देखिबा पुरी रे हेउथिबा केउ पर्व देश विदेशर लक्ष लक्ष श्रद्धालु को निज आड़क आकर्षित करे। तो यहाँ आम समस्त जाचु यार सठिक उत्तर होची रथ यात्रा। तीन नंबर प्रश्न ओडिशा केउ पारंपरिक हस्तकला प्रसिद्ध। ऑप्शन देउची पश्मीना शाल, ओडिया चित्र, पट्टचित्र, बाउंश कारीगरी। तो यार सठिक उत्तर होची पट्टचित्र। ओडिशार केउ पारंपरिक हस्तकला तैयारी कपड़ा निजर कारुकार्य ପାଇଁ प्रसिद्ध। कांचीपुरम, बिंधाणी, संबलपुरी, पटोला। तो सठिक उत्तर होची संबलपुरी। 5 नंबर प्रश्न केउ पारंपरिक नृत्य नाटक हिंदू पुराणर कहानी को व्याख्या करिथाय। कथक, संबलपुरी, छौ, ओडिसी। यार सठिक उत्तर होची छौ। धनु यात्रा पई केउ जिला प्रसिद्ध। तार सठिक उत्तर बरगढ़ जिला। मंदिर मालिनी सहर बोली ओडिशार केउ जगह को कहा जाए। संबलपुर, कटक, भुवनेश्वर, कलाहांडी। सठिक उत्तर होची भुवनेश्वर। सूर्य मंदिर बोली कहा को कहा जाए। संबलेश्वरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर। सठिक उत्तर होची पुरी रे थिबा कोणार्क मंदिर। चैती पर्व पई केउ अंचल प्रसिद्ध। चैती पर्व पई केउ अंचल प्रसिद्ध। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर। तो सठिक उत्तर होची कोरापुट। ओडिशार बालीयात्रा केउठारे धूमधाम रे पालन करा जाए। कटक, बालेश्वर, राउरकेला, कंधमाल। सठिक उत्तर होची कटक। ओडिशार केउ पारंपरिक चित्रकला जेउथिरे प्राकृतिक रंग व्यवहार होइताय एवं पौराणिक कथावस्तु को व्याख्या करिथाय। ऑप्शन गुडी होची वारली, पट्टचित्र, एटा मधुबनी हेबो। 4 नंबर होची कलमकारी। तो भीतर सठिक उत्तर होची पट्टचित्र। ओडिशार केउ लोककला काठरे जटिल कारुकार्य खदेई सहित जड़ित। आउ थे प्रश्न पढ़िबा ओडिशार केउ लोककला काठरे जड़ित कारुकार्य खदेई सहित जड़ित। ऑप्शन होची सौर, धोकरा, पट्टचित्र, कुंभकार। तो सठिक उत्तर होची धोकरा। ओडिशार पाइक यात्रा समय केउ नृत्य कला परिवेषण करा जाए जहा निजर सुंदर वेशभूषा और सामरिक कला पई ख्याति लाभ करियछि। ऑप्शन होची छौ नृत्य, ओडिसी नृत्य, गोटीपुओ, संबलपुरी। सठिक उत्तर है छौ नृत्य। ओडिशार केउ प्रकार हस्तशिल्प प्राकृतिक रंगगुड़ी को व्यवहार करे और दैनंदिन जीवन और प्रकृति को चित्रित करिथाय। तो ऑप्शन गुडी होची सौर, धोकरा, गोंड। यह भीतर सठिक उत्तर होची सौर। केउ प्रकार जनजाति संगीत कला ओडिशार विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव गुड़िकरे साधारणतः प्रदर्शित होता है, जो ढोल और मादल इत्यादि उपकरण व्यवहार होता है। आउ थे पढ़ा केउ प्रकार जनजाति संगीत कला ओडिशार विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव गुड़िकरे साधारणतः प्रदर्शित होता है, जो
ଢୋଲ ଓ ମାଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେଉଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, କାଠରେ ତିଆରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ମାଟିରେ ତିଆରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ତାରକାସି କାମ, ତନ୍ତବୁଣା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକର ତାରକାସି କାମ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଖଜୁରାହୋ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆମେ ପୁରାତନ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୁମୁରା ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଘୁମୁରା ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 4ଟା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି। ଗୋଟିପୁଅ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଗୋଟିପୁଅ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଛି ମାନେ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିବ। ଅପସନ୍ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ, ବାଲିଯାତ୍ରା, ନୂଆଖାଇ, ରଥଯାତ୍ରା, ମହାଶିବରାତ୍ରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ହେବ ନୂଆଖାଇ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆମର 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମମାନେ ନିହାତି ଏଟାକୁ ସୁରଭି ପାଇଁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। ହୁଏତ ଏଥିରୁ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଇପାରେ। ଏହା କନିଷ୍ଠ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ପାଇଁ। ଏହା କେବଳ ଥିଲା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଣିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂଗୋଳ ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ।